Hi, maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi sa tanan. Another day, bitaw. Another day nga atong pasalamat sa Ginoo nga nang mata pa ta, no. Kay ang uban wala na ni mata karon. Kita pasalamat ta nga ni mata pa ta. Tagaan patag another nga adlaw, another kinabuhi sa atong Ginoo. So, salamat Lord. Salamat sa imong kaayo, salamat tanan sa gift of life. Thank you, thank you. Kani mangnudnod ta kay ngano. Tigulang na baya si ante. Tigulang na. So kinahanglan na atay pangbanat sa edad nato. Nalang ko gamay i-share sa inyo ha karon nga adlaw. Kita, di ba mga tigulang na tanan naman gyud tay mga experience kinabuhi no. Bisag mga pobre lang tanaman jud. Ako bisag kinsa akong ma-meet nga mga bata-bata pa. Labi na gyud akong mga anak. Ako gina silang ginaingnan. Sag unsa nga nagdubotsin nga ako mag-exercise ko para mawala ni. Labi na gyud sa ilahang pag-eskwela. Ginaingnan gyud ako sila. Pag may time jud nga maglisod mo, na ay lisod nga buhaton sa eskwelahan or subjects or lesson, dili gyud ka pwede moingon nga dili ko kabalo nga lisod. Kay ngano, pag moingon ka ing ana nga wala pa gay nimo nasugdi, wa na. Tibuok kuan ana lesson, di na gyud ka kabalo. So, put gyud na nimo permanente sa imong mind. Kabalo ko, kabalo ko, kabalo ko. Kaya nako ni. Do not say gyud na di kabalo. Isa pud na sa lesson nga gi-install sa mga bata sa kinder pa akong anak sa ilang teacher nga akong kumari karon. Dili gyud na nako ikuan makalimtan. Always gyud na kinder akong anak, 17 years old na siya karon. Always gyud na moana gyud na iyang teacher sa una nga do not say dili ko kabalo. Do not say di ko kabalo. Pwede mo ingon nga I will try. Makabalo jud ko ani, ako ning studyhan, ako ning buhaton sa tanan akong makaya, pero dili pwede nga moingon ko dili ko kabalo. So mao gyud nay lesson nga di na ko makalimtan nga nadungog nako na iyang giingon sa iyang mga pupils nga class, do not say mga anak, do not say dili ko kabalo. Nice man na siya nga kuan nga advice kay para ang negative vibe mawala. So positive lang ang mopasok kay ngano nagamit biya pud na nako. Mo pud na ingon sa akong mama sa una kay hinay kay kog ubos kay kog self-esteem sa una. Kung mama miingon gyud nga ayaw kahadlok. Kung kabalo ka mo istorya, isa pa na kay kwarta. Kung na first time nimo ana nga lugar kay dati sa Manila man ko ga eskwela. Naaman ako magwang dito mag-guide sa kuha pero syempre ako ra man jud isa. Nya layo akong eskwelahan. So dili ka maulaw mangutana, dili ka mahadlok. Syempre mag-pray gyud sa Ginoo nga safe ka permi. Pero naa jud ko yung mga kuan sa Manila, mga bad experience. Pero dili man ingon nga worst, nay isa worst pero thank God kay buhi pa man ko karon. Tapos moana jud akong inahan nga ay lubat man ni kalagot. Moana gyud akong inahan nga kinahanglan gyud miingon ka nga kaya nako ni dili jud ka pwede mosulti nga dili nako ni kaya.
So always gyud miingon ka nga dili nako kaya. So gina-apply, ginaingon jud po na nako sa akong mga anak nga do not say di kabalo. So maora na ang atong sayings, ang atong POV karon nga adlaw. See you tomorrow. Thank you for watching.